ज्ञान शक्ति अच्छी आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान अंधविश्वास छाड़ी निज भीतर शब्द शुण तुम प्रकृत प्रदर्शन भीतर विद्यमान ज्ञान शक्ति अच्छी ज्ञान तो समस्त अच्छे कहार नहीं सांसारिक ज्ञान व्यावसायिक ज्ञान विभिन्न प्रकार ज्ञान अच्छे किंतु प्रकृत ज्ञान नहीं कहीं जे सर्वश्रेष्ठ न्यून करे से हूँ सबुठ मूर्ख ये समस्त कथा सामाजिक चलन भितर गला किंतु सद्गुरुदेव शिवमुनि जो आसिले संसार एमती अनेक महापुरुष आसी जो महापुरुष मैंने आसी वाणी थिला ठीक किंतु अपभ्रंश कले कौ मैंने शिष्य मैंने प्रत्येक क्षेत्र ये संसार भितर आम प्रकृत देवता को पूजा करूँ प्रकृत देवता को पूजा करूँ प्रकृत गुरु कथा मानु मानिचु कि गुरु कहले मंदिर नदी पारी हबू मंदिर जीवु मंदिर दियो देखु नई पारी हबू मंदिर जीवु मंदिर दियो देखु आम आज्ञा से खुशी देलु गुरुदेव कहते नदी पारी हबू मंदिर जीव मंदिर दियो नदी पार हबू मंदिर जीव मंदिर दियो यहीटा खुशी दे किंतु नदी पारी हेलुनि कि मंदिर को गलुनि दियो देखिपारे कि मुखस्त कर देटा तेणु सद्गुरुदेव जो रास्ता दे गले आम समाज भितर समस्ते शुणु षोड़श उपचार पूजा करवा षोड़श उपचार पूजा करवा शुणु जाना किंतु से षोड़श उपचार पूजाटा कौन जो मैंने कहले पचारू से कहीपर षोड़श उपचार पूजा कौन षोड़श उपचार पूजा प्रकृत योगी ही करती योगर जो अष्टांग योग आम कहूँ 8टा पाहाच 8 भाग विभक्त होती तो अष्टांग योग ही षोड़श उपचार पूजा जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 8टा नाम जमर उपांग केतेटा 5 अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह नियम रे 5 शौच संतोष तप श्रद्धा ईश्वर प्रणिधा हैला केते 10 11 रे आसन 12 रे प्राणायाम 13 रे प्रत्याहार 14 रे धारणा 15 रे ध्यान 16 रे समाधि षोड़श उपचार पूजा हैला कि नहीं तेणु ये षोड़श उपचार पूजा पाई सद्गुरुदेव रास्ता दे गले प्रथमे आम आह्वान करवा क्या आह्वान करवा क्या जी शरीर को परिचालित करुच्ची जी संसार को परिचालित करुच्ची ये समस्त जहाँ सब अच्छा संसार जिते नाम अच्छी आज्ञा सबू नाम हूँ जार ताकू डाकवाई कहे ये समस्त नाम कहार आपणकर ना गोटे ना गोटे ना गोटे ना गोटे से सार ना गोटे समस्त ना अलग ना किंतु गाँव में राम और मदन 2 जन लोक रोते अनेक लोक तो अच्छा हठात छक पाखे शुणिले मदन चलीगला किसी लोग आसिले मदन चलीगला आसला बेलू मदन ता पिंडारे शुई गला किए आज्ञा ता भर बाहरी गले किए मदन बाहरी गले से मदन जे जाइछन्ति से किए से शरीर भितर थिबा आत्मा ना किए तेणु ये संसार में जिते नाम अच्छी सब नाम हूँ आत्मा एवं तंकर श्रेष्ठ नाम हूँ ओम कहीं आज्ञा ना आत्मा हेले अलिंगी अव्यय ओम हूँ अव्यय तेणु नाम नामी को एक करने ये ओंकार जो द्रष्टा से ऋषि किए से ऋषि होती दीर्घतमा ऋषि वेदरे तार प्रमाण अच्छी दीर्घतमा ऋषि होती ओंकार द्रष्टा एवं आम संसार भितर अनेक कथा केमी विचार कर किंतु ओंकार शब्द द्वारा है कौन ना जिते प्रकार नूतन शक्ति संचार हो सृष्टि होची तार मूल उत्स हूँ ओम प्रोपसर्ग नव्य धातु गण प्रत्यय प्रणव जार रूपांतर हूँ ओम सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज जो ज्ञान आमको देले से ज्ञान से प्रथम कर्म कौन करने को कहले योग करने को कहला बसला बेले माँ कौन कर
କରିଦିଏ ଏବଂ ପ୍रणव ଜପ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ऊर्जा ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଏ ପ୍रणव ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଚକ୍ର ଭେଦନ କରୁଛୁ ଚକ୍ର ଭେଦନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସବଳ ରଖିବା ଦୃଢ଼ ରଖିବା ପାଇଁ ଗତି ହେଇଛୁ ଏ ପ୍रणव ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ହେଉଛି ଚକ୍ର ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଚକ୍ରକୁ ଷଡ଼ଚକ୍ରକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ମୂଳ ଉପାୟ ହେଉଛି ପ୍रणव ପ୍रणବ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରେ ଚକ୍ର ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଜାଗ୍ରତ ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ବହନ କରି ନେଇଗଲା ଏ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି କ'ଣ ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଅଛି ଆଣବିକ ଶକ୍ତିକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ସଂସାର ଅଛି ସବୁ ଶକ୍ତିର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ସମଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରାଣ କୁହାଯାଏ ଏ ବାୟୁଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାଣ କହିବା ମା ଭୁଲ ମଣିଷ ଶରୀର ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି ଏ ଶରୀର ଆଉ ପ୍ରାଣ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ସେ ପୋଲ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣର ବିଚ୍ଛେଦରେ ଏ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଖାଲି ଯେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଆମେ ସେଇଥିରୁ ନେଉଛେ ତାରୁ ଏବଂ ଏ ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ରକୁ ଜାଗ୍ରତ କଲା ପରେ ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ସେ ଶବ୍ଦଟାକୁ କହିଲେ ଅଣୁକ ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣରେ କହୁଛୁ କୋଷ ଶରୀର ଭିତରେ ଅସଂଖ୍ୟ କୋଟି କୋଟି କୋଷ ରହିଛି ତାର ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶରୀର ଭିତରେ କୋଷ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ନୂଆ କୋଷ ତିଆରି ହେଉଛି ଏବଂ ସେ କୋଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି 3.5 ମାତ୍ରା 4 ପାଦରେ ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म भावना जदि आम प्रणव करूँ ताले आम शरीर भीतर रोग सृष्टि हो पार ना सद्गुरुदेव ताहारी उपरे प्राधान्य कहले रोग पई जोग करा जाए ना आ जोग कले रोग रहे ना किमिति रोग पई जोग करा जाए ताले रोग पई जोग करिबे त आमे काई निका जदि रोग पई जोग करिबा मा रोग बढ़िबो रोग कमिबनी आपणकर घर को जड़े बंधु को बारंबार बारंबार आपण माँ को फोन कर माँ थे मो घर को आसिलन माँ थे मो घर को आसिलन ताले से आसबे कि नहीं 5 थर 6 थर डाकिला से आसबे ना ताले जदि आम दिन जाक जदि 25 जन पाखे कहीजे मो देह कमर बथा मो पिठी बथा मो पेट बथा हो 25 थर डाकी माता शेष जितेबले मु शुभकर्म करने को जाऊँगी से भी मध्यता को डाकी भावना डाकी कौन कथा सार को पचारि कौन जोग कले मो रोग भूले रोग छाड़ी माँ मन पकाऊँ सब बेले जदि छिन्न करी रोग रही प्रकृत में जानू ये तरीका आ शुभ भावना सद्गुरुदेव देले ना कौन दे प्रणव पर शुभ भावना करवा शुभ भावना करूँ ना शुभ संगीत आकृति करूँ शुभ भावना करूँ ना शुभ संगीत आकृति करूँ शुभ भावनार अर्थ को आम बुझीचु तो माँ शुभ भावनार गोटे शब्द को बुझीचु बुझीनु सार को पचारि सार कहले गाइबा आम गाई ए संसार सबुठ बड़ कला किए सबुठ बड़ कला जो कला लगिले आउ छाड़े से कला किए कलंक आम भितर से कलंक छाड़ी तो आम भितर कलंक भर्ती अच्छी ना छाड़ी भर्ती अच्छी माँ जदि आपन को दिया गोटे बैग दिया जाना गाँव भिक मागिक आनी जीव माँ कहीं जीवनी लाज लगे कारण से कलंकित कर्म चोरी करवा कलंकित कर्म मिथ्या कहवा कलंकित कर्म ये समस्त कलंकित कर्म को छाड़ा हेले सद्गुरुदेवंकर शुभ भावनार प्रथम पद निरंजन अहम मुझे भावना करुच्ची तो मुझे पतंजलि महर्षि समाधिपादर प्रथम सूत्र लिखिले अतः योगानुशासन एबेठारु जोगर अनुशासन भितर चली जोगर नीति नियम भितर चली किंतु एतिकी करिछि तो
ଛାଡ଼ି ପାରିନି। ନିରଞ୍ଜନ ନିରଞ୍ଜନ ମୁଁ କଳଙ୍କ ବିହୀନ ହେଇଛି। ମୁଁ ମିଥ୍ୟା କହିବା ଛାଡ଼ିଛି ମା। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପତଞ୍ଜଳି ମହର୍ଷି ଲେଖି ଦେଇଗଲେ ଯମରେ ଅହିଂସା ସତ୍ୟ ଅସ୍ତେୟ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଅପରିଗ୍ରହ। ଆମେ ହିଂସା ଛାଡ଼ିଦେବା, ହିଂସା ଛାଡ଼ିଦେବା, ହିଂସା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ହିଂସା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିଦେବେ? ହିଂସା ଛାଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜିଠୁ ଶପଥ ନେବି ଯୁଗାନୁଶାସନ ଭିତରେ, ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବି ନାହିଁ। ପାରିବା ନା ପାରିବାନି ମା? ହବ? ଆଜିଠୁ ମୁଁ କାହାର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଚୋରି କରିବି ନାହିଁ। ହବ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଯଦି ଚୋରି ନ କଲି, ଯଦି ଭିକ୍ଷା ନ ମାଗିଲି, ତାହେଲେ ମିଛ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି? ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ 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 ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାହାଚ ଆମେ ଯଦି ଏହାକୁ ନ ବୁଝିଛେ, କିନ୍ତୁ ଶୋଭ ସଙ୍ଗୀତ ଭଳିଆ ତାକୁ ଗାଇପାରିବା। ଯେତେଟା ଅହମ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ, ସେତେଟା ଅହମ୍ ଭିତରେ ଭାବନା କରି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇଯିବା। ନିରଞ୍ଜନ ଅହମ୍ ଭାବନା କରିବି ମୁଁ କାଳି ମାଧିନ କଳଙ୍କ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଅହମ୍। এই সমস্ত কর্ম ভিতরে আস্তে আস্তে গোটে গোটে অহম উপরে যদি গুরুত্ব দিয়ে আমি কলঙ্ক মুক্ত হয়ে আমি সাধন করা বসাইলা বেড়ে প্রথম শুভ ভাবনা করা। কোন ভাবনা করা? সার মানে সমস্তে শিখিছেন মো ভিতরে আত্মা আছে, আত্মা পাই মু বঞ্চিছি, আত্মা পাই চালিছি। এ ভাবনা আমি আনিছু কি? আমি জয়গুনি রেখে বসিগলে প্রণব আরম্ভ করে মু ব্রহ্ম, মু আত্মা, মু নির্দেশ দৌছি এ পঞ্চভূত শরীর বর্তমান তুমি সমস্তে স্থির হয়ে যাও। মু বর্তমান মো কাম করা যাচ্ছি, তুমি মানে সব শান্ত হয়ে রয়ে যাও। মো কর্ম সরিবা পর্যন্ত তুমি জাগ্রত হব না। পরীক্ষা করি প্রত্যেক দিন এই ভাবনার পরীক্ষা করি আপনারা নির্দেশ দিও এ পঞ্চভূত। ଯୋଉଟା ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କହୁଛି, ନୟନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି ନୟନଂ ଦହତି ପାବକ ନଜର ପୀଡ଼ିତଂ ଆମେ ଭାବି ଦେଇଛୁ ଯେ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯାହାକୁ କାଟି ହବନି, ଯାହାକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହବନି, ପବନ ଯାହାକୁ ଉଡ଼େଇ ପାରିବନି, ଜଳ ଯାହାକୁ ନେଇପାରିବନି, ଧୋଇ ନେଇପାରିବନି, ଆକାଶରେ ଯିଏ ଶୂନ୍ୟ କରିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ବୁଝିନୁ। এই যে অস্ত্র শস্ত্র সব আসিছি সংসারକୁ কোଉଠୁ আসিଛି ଆଜ୍ଞା? ଖଣିରୁ ଲୁହା ପଥର ବାହାରିଲା, ତାକୁ ତିଆରି କରି ମେଲ୍ଟିଂ କରି ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି ନା। ତେଣୁ ତାର ମୂଳ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ପଞ୍ଚଭୂତ ଯାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଅସ୍ତ୍ର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷିତି ତତ୍ତ୍ୱ, ତେଜ ତତ୍ତ୍ୱ, ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ, ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ, ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏ ପଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ତାର ମାଲିକ ମାଲିକ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ ତାର ଚାକର ମାନେ କାମ କରିବେ ନା ଚାକର କଥାରେ ଆମେ ମାଲିକ କାମ କରିବେ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାଲିକକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛୁ ନିଜ ମନରେ କାମ କରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ଶପଥ ନେଇଯିବା, ଏଇ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ ଆଜିଠୁ ଶପଥ ନେଇଯିବା, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ କରିବି। ମୁଁ କି ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ପଞ୍ଚଭୂତ ଭିତରେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ପଞ୍ଚଭୂତ ରହିଛନ୍ତି ନା ଅଛନ୍ତି ନା? କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ପଞ୍ଚଭୂତ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି? ଏ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଏ ପଞ୍ଚଭୂତ କୋଉଠି? ମାଟି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଜଳ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ତେଜ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ବାୟୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଆକାଶ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶରୀରପାତ ହୁଏ, ସତ୍ୱର ତମ ତିନି ତିନିଟା ଯାକ ସମାନ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ଅବ୍ୟକ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ତିନି ଗୁଣର ବିଷମତା ହେବ, ସେତେବେଳେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ତାର ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ ମୋହତତ୍ତ୍ୱ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବିଷମତା ହେବ, ସେତେବେଳେ ହେବ ସେ ଅହଂ ତତ୍ତ୍ୱ। ଅହଂ ତତ୍ତ୍ୱ ପରେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ପାଖରୁ ପଞ୍ଚଭୂତର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏ ପଞ୍ଚଭୂତର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ଏ ରହିଲେ କେମିତିକା ନା ଅପ୍ରପଞ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ, କେହି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଇ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସଂଘର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୂତ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୂତ। ସେତେବେଳେ ସିଏ କ'ଣ ହେଲେ ନା ପଞ୍ଚୀକୃତ ହେଲେ। ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଲେନି, ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଥାକ ମାରିଲେନି, ପଞ୍ଚୀକୃତ ହେଲେ। ସେ
पंचीकृत हमार पद्धति कौन रहा ना मूल तत्वर अधा अन्य चारि तत्वर एके आठ लेखा मिसी गोटे तत्व पूर्ण पंचीकृत है ये शरीर सृष्टि है जितेबाला अप्रपंच प्रपंच है से से धारण कला त्रिधायी प्रपंच शरीर इंद्रिय विषय तेणु आम संसार भितर रहीचु संसार कहूँ संसार आमको छाड़ू संसार आमको छाड़ू ताले सेठी आम प्रथम जोग करने को गले क्या वशीभूत करवा एटा विचार करिबा किंतु आम भावी नहीं कौन संसार विषय जंजाल कहूँ तो कौन जो विषय धरीचु छाड़ीचु क्या छाड़ी कला विषयार सरे मातिलु साधु संग तरुणी तनया तनुकु दिवार जनी हेजी विषया बोली आम संसार भाविचु विषय रसरे मातिलु छाड़िलु क्या साधु संग छाड़देलु ये साधु संग छाड़वा कौन ना नहीं विपथगामी हो जाए साधु किए क्या साधु कहवा जी सोर अधीनस्थ हो पंचभूत विषय समस्ते स्व अधीनस्थ हो गले से साधु हे से साधुंकर बाणी द्वारा ये संसार परिवर्तन हो समाज परिवर्तन हो भागवतर बाणी लिखिले ना कला साधु जे